आदाब अर्ज करता हूँ। नौशाद मुंतज़िर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ आज की गज़ल की कहानी में। मेरे हमनफस मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे। शकील बदौनी साहब की लिखी हुई गज़ल। और ये गज़ल फर्स्ट पार्ट में इसका रिसाइटेशन और इसके सेकंड पार्ट में एज ऑलवेज, क्योंकि ये गज़ल की कहानी सीरीज़ है तो सेकंड हाफ में इसके इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन पर मैं आऊँगा। और इसका रिसाइटेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ याद दिला दूँ कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे नौशाद मुंतज़िर के नाम से मैं शामिल हूँ। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गाना पे भी नौशाद मुंतज़िर के नाम से शामिल हूँ, हाजिर हूँ। और एक चीज़ जो मैं मिस कर रहा था, शकील बदौनी साहब की आपने इनके कई मशहूर गाने ज़रूर सुने हैं। इनकी एक मकबूल किताब जो मैंने मेरे कलेक्शन में रख रखी है, उसका लिंक मैंने बायो में दिया है। और किताब पढ़ने का मज़ा उसकी हार्ड कॉपी में जो है, अभी तक मुझे वो सॉफ्ट कॉपी में कभी भी फील नहीं हुआ। तो उसका मैंने लिंक बायो में दे रखा है, एक नज़र ज़रूर डालिएगा। आपके अगर कलेक्शन में नहीं हो तो रखने लायक कलेक्शन है शकील बदौनी साहब का। तो लीजिए, मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। मेरे हमनफस मेरे हमनवा, मेरे हमनफस मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे दाग दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है ऐ मेरे चारागर, ये चराग तू ही बुझा न दे। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। ये तेरी नवाज़िश मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे। वो उठे हैं लेके खुमो सुबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू। वो उठे हैं लेके खुमो सुबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू। तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। मेरे हमनफस मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जा बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। लीजिए, गज़ल अपने मुकाम पे। और अब मैं इसके इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे हमनफस मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हमनफस मेरे दोस्त, मेरे हमनवा मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जा बलब, मैं इश्क के दर्द से जा बलब हूँ। मैं भरा हुआ हूँ, मैं उसके दर्द से इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ कि अब मेरी मौत मेरे करीब है। मैं हूँ दर्द इश्क से जा बलब, मुझे ज़िंदगी की दुआ न दे। क्योंकि मैं जिस दर्द को झेल रहा हूँ वो दर्द इश्क का है।
اور اس درد کی وجہ سے اب میں مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، اس لیے اب مجھے زندگی کی دعا نہ دے۔ میرے داغ دل سے ہے روشنی، اسی روشنی سے ہے زندگی۔ میرے داغ دل سے ہے روشنی، میرے جو دل ٹوٹا ہوا ہے اسی سے یہ روشنی جو پھیلی ہے وہ اسی ٹوٹے ہوئے دل کی دراروں سے نکلی ہوئی روشنی ہے۔ اس شعر میں مجھے کئی بار رومی، جلال الدین محمد رومی صاحب کا ایک کوٹ یاد آ جاتا ہے کہ the wound is the place from where the light enters you, and at the same time the wound is the place from the light gets out from your body and it lightens the world. تو یہ مجھے بہت حد تک وہاں سے ریلیٹ کرتا ہوا لگتا ہے۔ میرے داغ یہ دل سے ہے روشنی، میرے ٹوٹے ہوئے دل سے ہے روشنی، اسی روشنی سے ہے زندگی۔ میرے اس ٹوٹے ہوئے دل سے میری موت نہیں ہے، اس ٹوٹے ہوئے دل سے میری زندگی ہے۔ مجھے ڈر ہے اے میرے چارہ غر ڈاکٹر، علاج کرنے والا، اور وہ مجھے ڈر ہے اے میرے چارہ غر کہ کہیں تو اس علاج کے دوران میرے ٹوٹے ہوئے دل کا علاج نہ کر دے، اور جس سے یہ روشنی آ رہی ہے اور جس روشنی سے میں زندہ ہوں، کہیں تو نے اس کا علاج کر دیا تو میری اس علاج کی وجہ سے موت ہو جائے گی۔ مجھے ڈر ہے اے میرے چارہ غر، یہ چراغ تو ہی بجھا نہ دے۔ مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ غر، یہ تیری نوازش مختصر میرا درد اور بڑھا نہ دے۔ مجھے چھوڑ دے میرے حال پر، تیرا کیا بھروسہ ہے چارہ غر، میں جس بھی حال میں ہوں، میری زندگی جس بھی طور طریقے سے چل رہی ہے، مجھے اسی حال میں چھوڑ دے، کیونکہ چارہ غر میرا علاج کرنے والے شخص، تیری جو نوازش ہوگی، تیری جو مہربانی ہوگی وہ بہت مختصر، بہت چھوٹی ہوگی، اور میرا درد بہت بڑا ہے اور لا علاج ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تیری ذرا سی چھوٹی سی نوازش میرے درد کو، تیری وہ کوشش کہ جس میں میرا درد ختم ہو جائے، الٹا میرے درد کو اور بڑھا نہ دے، اس لیے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں۔ میرا عزم، میرا خود کا کنوکشن، میرا خود کا ڈٹرمنیشن وہ اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلے، پرائے لوگوں کی بات، دنیا کی بات، دنیا کے منہ سے نکلے ہوئے شعلے میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے خوف آتش گل سے، مطلب مجھے لیکن جو ڈر ہے، جو میرے باغ کے اندر جو پھول ہے، تو آج جو آتش نما پھول ہے، جو میرے دل کے اندر کی آگ ہے، جو میرے دل کے اندر کا پھول ہے، جو آتش نما پھول ہے جس میں آگ ہے، مجھے ڈر اس سے ہے کہیں یہ چمن کو جلا نہ دے، کہ کہیں یہ میرے دل کے پورے چمن کو، میرے دل کے اندر کی جو آگ ہے، میرے دل کے اندر کا جو پھول ہے جو آگ جیسا ہے، وہ کہیں جلا نہ دے۔ مجھے ڈر میرے دل کے اندر کے پھول، میرے دل کے اندر کے انگار، میرے دل کے اندر کی آگ سے ہے۔ مجھے پرائے شعلوں کا ڈر نہیں ہے جو زمانے سے آ رہا ہے۔ میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں۔ مجھے خوف آتش گل سے ہے، کہیں یہ چمن کو جلا نہ دے۔ وہ اٹھے ہیں لے کے ہم و صبح، ارے او شکیل کہاں ہے تو۔ ہم و صبح یہاں پہ اپارچونٹی کے طور پہ بھی رکھا جا سکتا ہے، یا وہ ایسی چیز جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ اٹھے ہیں لے کے ہم و صبح، اٹھے ہیں لے کر کے گلاس اس جام کا جس جام کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ارے او شکیل کہاں ہے تو،
मगर शकील तू है कहाँ? तेरा जाम लेने को बज़्म में, कहीं ऐसा ना हो शकील कि तेरे नाम से वो जाम तुझ तक बढ़ाने की कोशिश की जाए, तुझे देने की कोशिश की जाए, और वो तेरा जाम जो तेरे नाम का हो वो उस बज़्म में, उस पार्टी में, उस गैदरिंग में, उस अपॉर्चुनिटी को, उस चांस को, उस चीज़ को जिसको तू चाहता है, जो उस ग्लास के तौर पे जिसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है, वो लेने के लिए कहीं ऐसा ना हो कोई और हाथ बढ़ा दे आगे। वो उठे हैं लेके हुमो सुबह, अरे ओ शकील कहाँ है तू? तेरा जाम लेने को बज़्म में कोई और हाथ बढ़ा न दे। मेरे हमनफस, मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जाबलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। लीजिए, ये गज़ल अपने मुकाम पे, ये शाम अपने अंजाम पे। अब आप और मैं जो बचे हैं, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, आप कई बार भूल जाता हूँ इस बात को मैं मेंशन करना कि naushadmuntazir.com वेबसाइट है मेरी, और उस पर जो कलेक्शन पोइट्रीज़ का है उस पर भी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक नज़र ज़रूर डालिएगा। और अगले या तो गज़ल तक के लिए, या गज़ल जो मेरे कलम से निकली हुई हो, या जिस गज़ल का मैं इंटरप्रिटेशन लाऊं, और अगर आपकी कोई गज़ल आपके चॉइस की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरी अगर हिम्मत रही तो उस गज़ल का इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करूँगा। तो अगली गज़ल तक के लिए आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने आपको अपनी गज़लों में तो याद रख ही रखा है। नौशाद मुंतज़िर।